Ovdje se često zna desiti da bude pastrnkica. Ispod tog drveta tu. Ali to ništa ne mora da znači. Idemo i dalje. Prilazimo prvom hotspotu. Voda je stvarno velika. Ljeti je ona dosta manja. Recimo tamo sad nemam potrebe toliko zabacivati jer je tamo baš brzak. I nije ni riba blesava da stoji cijelo vrijeme da mlati i troši energiju. Tako. Gdje je riba u pičku maternu? Mala, ali prva. Evo nas kod drugog hotspota. Stvarno je voda nadošla, to nije normalno. Tope se glečeri vamo gore u Harcu. Sad pitanje je da li ću ja moći ovamo dole uopšte preći preko vode. Ljeti to stvarno nema nikakvih problema. Nije ovolika voda ni blizu. Ali nakon obilnih kiša i padavina voda je voda je velika. I zapamtite jedno, pastrnka nikad neće direkt biti ovako u ovome brzaku. Jer cijelo vrijeme mora da troši energiju, logički. Ovdje mi je sad 2 puta trzala, ja mislim da je bila malo manja, zato se nije zakačla. Ali mi je 2 puta trzala. Sad sam ovdje mislio preći preko vode, nema šanse. Nema šanse, jebote nosi. A pod dno klizavo, malo je falo da zalijem. Tako da ipak mi idemo lijevom stranom. Mada sam mislio na desnu, to što je ljepše za prići vodi. A da, nema se. I koji sam ja profesionalac. Još sebi nakupim ovi, kako se zovu, što sišu krv, pijerce jebote, tit. Svašta će namane, samo neće riba.
sve sam ih preplašio. Šmugale su. Ovamo gore su otputovale. Pošto su me vidjele. Znači ovamo gore nema potrebe da zabacijem, nema toga ništa. Možda jedino ovamo dolje. Evo ovako. I sad dolazimo na još jedno mjesto. Sam ja uvijek vidio ovu pastramku. Znači nije da sam je ulovio, ali sam je vidio ovu. Evo ovdje. Jednom mi je bila čak i uzela. Ovdje mi je isto jednom uzela. Što ne mora da znači da će opet. Će ona čitavu godinu čekat na mene. Neki dan je puhalo, ali ono baš je puhalo. Vidite šta je vjetar radio. Evo ovdje mi se jednom desilo, lovim kad pokraj mene, tačno na ovom mjestu. Evo ovaj putić ovdje šta je. To nisu ljudi napravili. To je od životinja. Evo vidite taj putić što vodi tamo. To su životinje napravile, ovaj kako se zove, dabar. Ja ovdje lovim, kad kraj mene čovječ, nisam znao da je toliki dabar. Jebote, pa u njega je rep bio, evo ovako, ovoliko širok. Otprilike. Ja se ispametio. Ovo me nije ni skonto. Kad me je vidio, samo se spusti u vodu. I ode dolje polako. Ništa on. Sve chill, brate, chill. Sve laganine. Nema čovjek stresa ni 1%. Evo lopte. Evo lopte jebote. Viđaj lopte. World Star Classic. Poniće moj, jeb mater. Tati, ima dječurlije. Daćemo djece. Nek se sigraju. Evo ljudi. Voda jako jaka voda, jako jaka. Nosi je do nizvodno. Fin komad. Evo je. Pogledajte. Znači ulovio sam je. Opet ću pokušati da pređem vodu. Ako upadnem, ljudi, halalta, ako budem psovo, stvarno katastrofa. Ljeti je nema pola. Ljeti je pola nema ovoliko. Koliko je sad? Idem kući. Ne idem prazni ruku. Našao sam loptu. Jevi ga, kad se djeca obraduju, lijepo je. A mi ćemo još ovdje da pokušamo koji zabačaj. Ovdje nisam bio jer sam išao cijelo vrijeme tuda gore. Zna isto često biti u tim žilama se zavuče
Mada je sad tamo malo prebrzo ako šta i uzme i pogotovo ako nešto veće uzme morat će ići nizvodno za njom. Inače će ona samo pustit se u brzak i počupat sve. Ništa ovdje, bacao sam tamo, lijevo, desno, išao sam malo gore bliže, ali ništa se nije desilo. Tako da to je to za danas, 2 ribe i lopta. Mi se vidimo. Peace.